Good morning, good afternoon, and good evening, sir. So, kung sa mga oras na nag-check karon. So, mao ni ato ang final project which is lock. Nya first ako ay introduce ang components na akong gigamit, sir. So, first kay power supply 5 volts source, 2 dip switch. The IC that we use, sir, is 74HC86, which is ang OR gate. 74HC02, which is ang NOR gate. So, for diodes, so as we all know na ang diodes kay voltage regulator, and two resistor, and the resistance is 300 ohms, one buzzer, two LEDs, and one dip switch. I mean slide switch. These are switch na mao niya para musiga ato para maandar ato ang kwan atong circuit. So first the dip switch. This is the first dip switch, which is mao ni ato ang input na password, sir. Mao diri na to input atong password. Nya ang kaning kaduha na dip switch, sir, mao ni ato ang password. So mao na to ang main password. So yellow lead indicates the input password is correct. So if musiga ni ang yellow, sir, mao ni siya sakto yung password na gi-input. Blue lead indicates the input password is incorrect. So if musiga na siya, sir, sayop siya, sir, ay ang gi-input na password. Then if the input password is incorrect, the buzzer will trigger. So mo kuha na siya, mo trigger na siya, sir, if sayop pud iyang input. So ato siya i-simulate. So the password here is 1111. Then ang password na atong gi-input na password kay 0111. So sayop iyang gi-input na password. So siga, so the ang buzzer, sir, can i-triggered na nasiga ang blue. So it means na sayop iyang gi-input na password. So try na to na sakto ang password. So 1111, then ato na list na nag 1. So wala na ni triggered. So yellow na, sir, nisiga na siyang yellow. Mao na pasabot na sakto atong gi-input na password. No. So mao ra to, sir, ako ang project, sir, lock. So thank you kay sir sa paminaw, sir.